सब बेले पॉलिश करिया पड़े जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पाठटा भी सेमती पाठ भी सुना भली तो सुना जेहेतु धातु पाठ पढ़ाटा आपंकर मुंड भितर जो थाए ब्रेन रे आपन को से पॉलिश करिया पड़ो पॉलिश रो अर्थ होची गोटे ही रास्ता अछि जो जहा द्वारा कि आपन पॉलिश करि परिबे दैट इज रिविजन बहुत पिला मानकर धारणा या थाए जे जदि मु सिंपली कोचिंग नहीं जीबी किबा क्लास जॉइन करबी सेति के सफिशिएंट बट मु सब फ्रॉम द डे वन मु गोटे जिंस कहि आसी छी क्लासेस आपन को हेल्प करिवो किंतु क्लास सहित गोटे सबुठ बड़ इंपोर्टेंट जिंस जोटा सी होची निजे आपन केते सीरियस अछंती पढ़ा प्रति निजे आपन केते समय दउछनी पढ़ा प्रति एवं मु जेते देखि छी जो माने भी सिविल सर्विसेज रे उत्तीर्ण हेई छंती समस्तंकर मन रखंतु समयटा समान 24 घंटा समस्तंक पाखरे अछि आपनक पाखरे भी 24 घंटा अछि आउ आम जीवन रे बहुत किछि हुए हमर बाय द वे बैच रे बहुत जन स्टूडेंट्स जॉइन करिसंती किछि स्टूडेंट्स लाइव क्लास रे अटेंड करि पारंती किछि स्टूडेंट्स मनकर कोनोसी काम जोगु करि पारंतरी बहुत सारे रीजंस थाए किंतु सब बेले मन रखिबे सब जिंस गोटे लाइफ रो फेज आपण जिते बेले ग्रेजुएशन करूथिले सी भी गोटे फेज कंप्लीट हे गेला वर्तमान आपण सिविल सर्विसेज लाइन रे आछंदी ये भी गोटे फेज ये भी दिन ना दिन ये भी कंप्लीट हो तो कंप्लीट हबार माने होची दुईटा आइदर आपण सक्सेस पाइबे और आपण फेलियर पाइबे तो सब बेले चेष्टाटा या रहिबो कि आमे सक्सेस पाई केते आमे दृढ़ अछि एवं कथार अच्छी जे दृढ़ जदि इच्छा शक्ति अच्छी ताले सक्सेस पाई जो गोटे परिश्रम थाए जो कठिनता थाए से केबे भी हमको अनुभव हबनी जदि मन भितर गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी कि नहीं मु करिके देखैबी मु करि पारिबी ताहले सी पाठ केते बड़ भी हो केते कष्ट भी हो पिला माने क्वालिफाई करि परिबे मु देखि छी लिटरली मु पिला देखि छी जो माने कि आज जमती काली हमर गोटे किछि स्टूडेंट्स मानकर गोटे सिविल सर्विसेज एग्जाम रो रिजल्ट बाहर छी तेतर बहुत जण जो माने हमर एठी मो अंडर गाइडेंस नै कि पढी थिले बहुत जण क्लियर करिसंती आ मु सेही भितरो मु किछि किछि स्टूडेंट्स माने को मु पूर्वरो जानिथिल जे से माने क्लियर करिबे काहे कि ना से माने गोटे स्टूडेंट्स रो ना कहबी आई मीन तांको विषय रे कहबी जे सीए जने स्कूल टीचर एवं ता सहित फाइनेंशियली बहुत ही वीक तो सीए कौन करती स्कूल रे पढ़ा सरला परे सीए पुणी अथरा गोटे पार्ट टाइम जॉब करती तो जेतोले आमे मु पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल मु क्लास नौथली प्रथम बैच जोटा फर्स्ट बैच 2021 2020 मु कहबी 2020 रो फर्स्ट बैच सही समय रे 2020 हमरो नवेम्बर डिसेंबर रे आमे गोटे बैच स्टार्ट करथलो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन सेही पिला मु एते कमिटेड देखि जे हम क्लासेस गोटे राति रे हुए सकाळे स्कूल करी कि आपनकर पार्ट टाइम जॉब करी पुणी आउथरे से केबे भी एमते नुह जे गोटे क्लास भी मिस करछंती एंड से गोटे जो दृढ़ इच्छा शक्ति अछि कि नाइ मु जदि क्लास को आसुची मु गोटे किछि सिखि के जिबी ताको पाखरे ऑप्शन थिला कने हमर सब गोटा लाइव क्लासेस कोन हुए कि रिकॉर्डिंग हुए ऑप्शंस तो थिला बट सीए तांकर गोटे चिंताधारा कोन कि मु जदि लाइफ जॉइन करिबी ताले मु टीचर हम सहित 1 to 1 डिस्कस करि परिबी ऑन द स्पॉट मोर बहुत किछि जिंस क्लियर हो जाय परिबे तो आज एते कष्ट रे सीए वर्तमान मेंस क्वालिफाई करछन एंड मु श्योर जे से इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर देबे एंड आज जेतोले मते कॉल करथिले सकाळे मु कथा होथले he was so humble that you know he is not giving credit to himself मु कहली जहाँ भी सक्सेस है सेटा आपन पई
ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଜଣେ ଆ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କହିପାରିବି ଆପଣ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଶୋ ୟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କାମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେ ପିଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ 1 ଇୟର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଛି କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭାବଲି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରଭାବଲି କୋଉଠି ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ମେ ବି ଅକେଜନରେ ସେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ବଟ୍ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଆଜି ସିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଯେ ଗୋଲ ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲ ରହିବା ଦରକାର ଡ୍ରିମ୍ ଠିକ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ଡ୍ରିମ୍ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଗୋଲ ଯୋଉଟା କହୁ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେତିକି ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ନିଜେ ବି ଯଦି ବା ହେଲାନି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ବଟ୍ ଯଦି ବା ହେଲାନି କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଗ୍ରେଟ ରହିବନି ଅଫସୋସ ରହିବନି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ହେଲାନି ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପାଠ ଯୋଉଥିରେ କି ଆ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ହିଁ ଆପଣ ନଲେଜେବଲ ପାଇବେ ଏଠି ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଯିବନି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ଆପଣ ପଢା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଥିବେ ଏବଂ ପଢା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆଦାରୀ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସରେ ଶିଖିଯିବେ ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁ ଅ ବେଟର ପର୍ସନ ଓକେ ତ ନିଜର ଜୀବନ ସେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଲ ଯଦି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଯା ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଥାଏ କିଏ ଜବ୍ କରେ କିଏ ଫୁଲ ଟାଇମ କରନ୍ତି କିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଅଛି ଏବଂ ଯେବେ ଆମର ବୟସର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା ଅନୁପାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭିତରେ ବି ନିଜର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡା ଦବିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନିଜର ମୋର ସମୟ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଏଭରିୱାନ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଖାଲି କରିଲେ ତ ହବନି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ବି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି କିମ୍ବା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି ତାହେଲେ ତ କହିଲେ ହବନି ସେ ହବାକୁ ରିଆଲିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କେବେ ବି ଲୁଜ୍ ହାରିବେନି କନଫିଡେନ୍ସ ହାରିବେନି ଉପର ତଳ ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ସେଇ ଜୀବନର କିଛି ମଜା ହିଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଉପର ତଳ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମଜା ଅଛି କେବେ ସୁଖ ଆସେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢା ଲାଇଫରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ସେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି ସମୟ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢିବ ସେ କେବେ ପଛକୁ ଆସିବନି ସୋ ଏଇ ସବୁ ବିଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ନିଜର ଯୋଉ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଅଛି ସେତିକି ଟାଇମ ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମେ ବି ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଥାଇପାରେ ଯେ ମତେ ଆଜି ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ
किंतु नेक्स्ट यू हैव टू स्टैंड अप जति कॉन्फिडेंस दबाक पड़ो निजे जदि कहते नाई मु तो सब गोटे जिन भावे मु निज पर्सनाली भी भावे कि मनीष जीवन रे जदि जने जन्म नहीं जन्म नहीं कि मर प्रोबेबली सी 80 85 वर्ष कि 90 वर्ष आजिकली मैक्सिमम भितर से मरी बट एति जो 80 वर्ष भितर जितेबाला आम 20 वर्ष था से तो आम किसी भी जानूना बट 20 वर्ष रु 80 वर्ष मु कहबी जे पाखापाखि से यू नो 50 60 वर्ष रे आमे कौन करेचे तो सब बेले चिंता करंतु कि किछि गोटे देकी जिवे सोसाइटी को किछि गोटे देकी जिवे जो जहार कि नेक्स्ट जनरेशन आसिले एटलिस्ट से माने कहबे जे नहीं एई जिंसटा ए लोक देइछंती सब बेले मन चिंताधाराटा से भलिया हवा दरकार एंड जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट हबो